आज सेसन आम डिस्कसन करवा पे इन्वायरमेंटल स्टडीज इंपोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक आम फुल डिस्कस करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पे प्राथमिक शिक्षा स्तर में परिवेश अध्ययन क्षेत्र में क्यों शिक्षादान शिक्षण पद्धति अधिक उपयोगी होता है पे क्यों शिक्षादान शिक्षण पद्धति अधिक उपयोगी होता है। ऑप्शन ए देती पे प्रत्येक पर्यवेक्षण देती, बी रे देती परोक्ष पर्यवेक्षण देती, सी रे देती आलोचना देती, डी रे देती आलोचना तथा वर्णना देती। तो राइट आंसर कौटा हम मन रखिए पे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक पर्यवेक्षण पे प्राथमिक शिक्षा स्तर में परिवेश क्षेत्र में प्रत्येक पर्यवेक्षण शिक्षादान शिक्षण पद्धति अधिक उपयोगी होता है मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी आमिनो अम्ल मुख्य उपादान अटे पे। तो चारोटी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे आमिनो अम्ल मुख्य उपादान। ऑप्शन रही पुष्टि सार ना स्नेह सार ना धातु सार ना श्वेत सार पे कौटा राइट आंसर मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पे पुष्टि सार मन रखिए। पुष्टि सार में आमिनो अम्ल मुख्य उपादान अटे। तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी आम खाद्य नलीर दीर्घतम अंश पे आम खाद्य नलीर दीर्घतम अंश कौटा ग्रसनी ना बृहदंत्र ना पाकस्थली ना क्षुद्रांत्र पे कौटा राइट आंसर मन रखिए पे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी क्षुद्रांत्र। यहाँ हूँ आम खाद्य नलीर दीर्घतम अंश ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी खूब मात्रा वायु प्रदूषण करे पे। तो भितर चारोटी ऑप्शन देती पे। तो चारोटी ऑप्शन रू कौटा गोटे कम समय वायु प्रदूषण करे धुआं ना प्राकृतिक गैस ना अंगारकाम्ल ना धूली पे कौटा राइट आंसर मन रखिए पे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए उभय ए और बी एवं पे मन रखिए। धुआं खूब मात्रा वायु प्रदूषण करे प्राकृतिक गैस रू कम समय वायु प्रदूषण करे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर उभय ए और बी हो राइट आंसर मन रखिए। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी भूताणु जनित और बाहक संक्रमित रोग पे। तो भितर पे कौटा गोटे भूताणु जनित और बाहक संक्रमित रोग डेंगू ना मलेरिया ना बात ज्वर ना हईजा पे कौटा राइट आंसर मन रखिए पे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए डेंगू पे। डेंगू भूताणु जनित और बाहक संक्रमित रोग ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भूगोल शिक्षादान व्यवहृत क्यों उपकरण कौन स्थानर निर्दिष्ट अवस्थिति जानापी सहायक होता है। भूगोल शिक्षादान व्यवहृत क्यों उपकरण कौन स्थानर निर्दिष्ट अवस्थिति जानवर सहायक होता है पे चार्ट्रु ना मानचित्रु ना प्रतिरूपरू ना छविरू पे कौटा राइट आंसर मन रखिए। मानचित्रु ना मानचित्रु पे मानचित्रु कौन स्थानर निर्दिष्ट अवस्थिति जानवर सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही मानचित्र रे केउटी भूप्रकृति जानवर सहायक हुए। मानचित्र रे केउटी भूप्रकृति जानवर सहायक हुए सीमारेखा ना समोच्च रेखा ना द्राघिमा रेखा ना समोक्षा रेखा पे कौटा राइट आंसर मन रखिए पे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी समोच्च रेखार। मानचित्र रे समोच्च रेखार भूप्रकृति जानवर सहायक होता है मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राथमिक स्तर में मानचित्र शिक्षादान केउठारु आरंभ होगा उचित पे। प्राथमिक स्तर में मानचित्र शिक्षादान केउठारु आरंभ होगा उचित केउठारु पे रंगरू ना दिगरू ना संकेतरू ना मानरू पे मन रखिए दिगरू ना दिगरू पे प्राथमिक स्तर में मानचित्र शिक्षादान दिगरू ही आरंभ होगा उचित मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही 1919 सरकार कहीं हंटर कमिटी गठन करते पे कौन पाई 1919 सरकार हंटर कमिटी गठन करते कौन पाई पे रावलात आईन प्रभाव अनुधान करने ना 1919 भारत शासन आईन कार्यकारिता अनुधान करने ना जालियाना बालाबाग हत्याकांडर तदंत करने ना खिलाफत आंदोलन कारण अनुधान करने पे कौन पाई हंटर कमिटी गठन करते कौन पाई मन रखिए पे जालियानाबाग हत्याकांडर तदंत करने मन रखिए ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही जम्मू और काश्मीर प्रथम सदर ही रियासत किए होते पे जम्मू और काश्मीर प्रथम सदर इ रियासत किए थे
କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମହାରାଜ ହରି ସିଂ ନା ଯୁବରାଜ କରଣ ସିଂ ନା ଶେଖ ଅବଦୁଲ୍ଲା ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଯୁବରାଜ କରଣ ସିଂ ପିଲାମାନେ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ସଦରହି ରିଆସତ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯୁବରାଜ କରଣ ସିଂ। ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲାମାନେ ତିନୋଟି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖାରେ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି ପିଲାମାନେ? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନା ଆସାମ ନା ମିଜୋରାମ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉଭୟ ଏ ଓ ଡି ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୁଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉଭୟ ଏ ଓ ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ପିଲାମାନେ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୋୟାବିନ୍। ସୋୟାବିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବିର୍ ଦେଇଛି ଆଳୁ। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତସାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ନେହସାର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଡାଲି ଧାତୁସାର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଡାଲି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏଇ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଗୋବର ନା ଧାତୁମଳ ନା କାଗଜ ନା ପରିବା ଚୋପା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ଧାତୁମଳ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଧାତୁମଳ ନୁହେଁ। ତ ଗୋବର କାଗଜ ପରିବା ଚୋପା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୈବ ଆବର୍ଜନା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ? ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅଲଗା ବୃଦ୍ଧି ନା ଅଟ୍ଟାଳିକା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ନା ଜଳଚରଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଲଗା ବୃଦ୍ଧି। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ତାହାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରେ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିଥାଏ? ମାଛ ନା ଫଳ ମାଛି ନା ମହୁମାଛି ନା ମାଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ମାଛ ପିଲାମାନେ। ମାଛ ତାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରେ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ରିକେଟ୍ସ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସ୍କର୍ବି ଡେସ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ମୂଳକ ନା ଚୟନ ମୂଳକ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଚୟନମୂଳକ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରୀକ୍ଷଣ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ନା ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ନା ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ନା ଚତୁର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ପିଲାମାନେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କେଉଁଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଇତିହାସକୁ ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଭୂଗୋଳକୁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ?
କେଉଁଟି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ, ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଆଲୋଚନା ତଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟିରେ ଆମିନ ଅମ୍ଳ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମିନ ଅମ୍ଳ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା? ପୁଷ୍ଟିସାର, ନା ସ୍ନେହସାର, ନା ଧାତୁସାର, ନା ଶ୍ଵେତସାର ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପିଲାମାନେ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମିନ ଅମ୍ଳ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦୀର୍ଘତମ ଅଂଶ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦୀର୍ଘତମ ଅଂଶ କେଉଁଟା? ଗ୍ରସନୀ, ନା ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ନା ପାକସ୍ଥଳୀ, ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦୀର୍ଘତମ ଅଂଶ ହେଇଯିବ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ମନେ ରଖିବେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମର ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ? ଧୂଆଁ, ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ନା ଧୂଳି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟି ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ବାହକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଓ ବାହକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ପିଲାମାନେ? ଡେଙ୍ଗୁ, ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ନା ବାତ ଜ୍ୱର, ନା ହଇଜା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଡେଙ୍ଗୁ ପିଲାମାନେ। ଡେଙ୍ଗୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଓ ବାହକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ଉପକରଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଚାର୍ଟରେ, ନା ମାନଚିତ୍ରରେ, ନା ପ୍ରତିରୂପ, ନା ଛବି ପିଲାମାନେ? ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ଉପକରଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ ମାନଚିତ୍ରରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାନଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ସୀମାରେଖାରେ, ନା ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାରେ, ନା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାରେ, ନା ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାରେ ପିଲାମାନେ। ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାରେ ମାନଚିତ୍ରରେ ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାରେ ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ? ରଙ୍ଗରୁ, ନା ଦିଗରୁ, ନା ସଂକେତରୁ, ନା ମାନରୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଦିଗରୁ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଗରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 1919ରେ ସରକାର କାହିଁକି ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ସଦର-ଇ ରିଆସତ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ସଦର-ଇ ରିଆସତ କିଏ ହୋଇଥିଲେ?
କିଏ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମହାରାଜ ହରି ସିଂ ନା ଯୁବରାଜ କରଣ ସିଂ ନା ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଲାମାନେ? ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ସଦରୀ ରିଆସତ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଯୁବରାଜ କରଣ ସିଂ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ସଂରଚନା ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ତ ସଂରଚନା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଇଗଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆସୁଛି? ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବ ସାଙ୍କେତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ତାପରେ ଅମୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗଣିତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ, ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ପିଲାମାନେ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଟେଲରଙ୍କର ନା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ନା ଟମାସ୍ ମୁଲରଙ୍କର ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରର ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକ୍ସପିୟରର। ମନେ ରଖିବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା। ଏ ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର। ମନେ ରଖିବେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ପିଲାମାନେ। ତ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଗଣିତର ପ୍ରକୃତି ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରକୃତି ପିଲାମାନେ? ସଂରଚନା ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣିତର ଏକ ସ୍ୱରୂପ। ସଂରଚନା ହେଇଗଲା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଇଗଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ହେଇଗଲା। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିଜ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା କାମ କହୁଛେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିରେ ଦେଇଛି ଏହା ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସି ଦେଇଛି ଏହା ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିଥାଏ। ଡି ଦେଇଛି ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟା ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ଏହା ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା? ସମ୍ବେଦିକାରକ ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା ନା ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦିକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଇଯିବ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଇଯିବ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ନା ଭାବାତ୍ମକ ନା ମନକ୍ରିୟାତ୍ମକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହବ? ବି ହେଇଯିବ ଭାବାତ୍ମକ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି।
नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय केउं समय को कहुए पिलामाने स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय को केउं समय को कहवा जन्म ठार 2 वर्ष बयस पर्यंत को कहवा ना 2 वर्ष 7 वर्ष बयस पर्यंत को कहवा ना 7 वर्ष रु 12 वर्ष बयस पर्यंत को कहवा ना 12 वर्ष ऊर्ध्व कहवा पिलामाने स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय मन रखिए पिलामाने स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय जोड़ा कि 7 वर्ष रु 12 वर्ष बयस पर्यंत को कहवा स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय कहवा आउ जन्म ठार 2 वर्ष बयस पर्यंत को आम कहवा पिलामाने संवेदीकारक पर्याय कहवा आउ 2 वर्ष रु 7 वर्ष बयस पर्यंत को आम कहवा पिलामाने प्राक संकार्यधर्मी पर्याय कहवा आउ 12 वर्ष रु ऊर्ध्व ताको आम कहवा पिलामाने यथायथ संकार्यधर्मी पर्याय कहवा मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिलामाने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही गणित शिक्षार लक्ष्य को किए बृहत्तर लक्ष्य और संकीर्ण लक्ष्य हिसाब से भाग करिसथि किए पिलामाने हेलर ना जीन पियाज ना जॉर्ज पॉली ना शेक्सपियर पिलामाने मन रखिए जॉर्ज पॉली पिलामाने मन रखिए गणित शिक्षार लक्ष्य को बृहत्तर लक्ष्य और संकीर्ण लक्ष्य हिसाब से भाग करिसथि जॉर्ज पॉली मन रखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही दुईटी भग्न संख्यार गुणफलर सत्यता को परीक्षा करने केउं शिक्षण उद्देश्य अंतर्गत दुईटी भग्न संख्यार गुणफलर सत्यता को परीक्षा करने केउं शिक्षण उद्देश्य अंतर्गत ज्ञान ना बोध ना प्रयोग ना दक्षता पिलामाने मन रखिए यहाँ प्रयोग पिलामाने प्रयोग शिक्षण उद्देश्य अंतर्गत होता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही उच्च प्राथमिक स्तर में गणित शिक्षादानर उद्देश्य निम्न रे प्रदत्त उक्ति मानक मध्य केउंटी उच्च प्राथमिक स्तर में गणित शिक्षादानर उद्देश्य कौटा पिलानी भितर ऑप्शन ए देखिए गाणितिक मनोवृत्तिर विकास बी देखिए गाणितिक भाषा और चिन्हर व्यवहार ना जुक्तिमूलक विकास ना उपरोक्त समस्त पिला मन रखिए जुक्तिमूलक विकास हम पिला उच्च प्राथमिक स्तर गणित शिक्षादान उद्देश्य होची जुक्तिमूलक विकास ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी हेउची प्रकृत शिक्षादान तो 4टी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोडा गोटे प्रकृत शिक्षादान पिला माने ऑप्शन ए देछि गणितटी को बुझेबा ना गणितटी को कसी देबा ना गणितटीर समाधान करबा सहायता करबा ना उपरोक्त समस्त पिला माने प्रकृत शिक्षादान कौटा पिला भितर गणितर मन रखिए ऑप्शन नंबर सी गणितटी समाधान करिबारे सहायता करबा एटा होची प्रकृत शिक्षादान ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं दक्षताटी गाणितिक शिक्षण उद्देश्यर अंतर्गत नुहे तो भितर पिला माने कौटा गोटे गाणितिक शिक्षण उद्देश्यर अंतर्गत नुहे पिला माने ऑप्शन ए देछि गाणितिक संकेत को भाषा रे प्रकाश करिबा ना गाणितिक तथ्य संबंधी ज्ञान आहरण करबा ना गणित रे दुर्बल पिला को चिन्हट करबा ना युक्त भाव चिंता करबा पिला माने कोडा राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गणित रे दुर्बल पिला को चिन्हट करबा एटा किंतु गाणितिक शिक्षण उद्देश्य अंतर्गत नुहे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही गॉड इज ए सुप्रीम मैथमेटिशियन हु क्रिएटेड दिस वेल ऑर्डर्ड एंड सिस्टमेटिक यूनिवर्स यही उक्तिटी कहार पिला माने गॉड इज ए सुप्रीम मैथमेटिशियन हु क्रिएटेड दिस वेल ऑर्डर्ड एंड सिस्टमेटिक यूनिवर्स ये उक्तिटी कहार जेम्स जिन्सकर ना जातीय शिक्षा नीति 1986 ना डेविड वेलर ना पियाजे पिला माने ये उक्तिटी कहार पिला माने मन रखिए जेम्स जिन्सकर ये उक्तिटी मन रखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा केउं पर्याय रे शिशुटी संख्या गुडी को अलटा कहबा आरंभ करे पिला माने केउं पर्याय रे शिशुटी संख्या गुडी को अलटा कहबा आरंभ करिथाय केउं पद्धति पिला माने केउं पर्याय पिला माने यथायथ संकार्य ना स्थूल संकार्य ना प्राक संकार्य ना संवेदीकारक पिला माने कोडा राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय रे शिशुटी संख्या गुडी को अलटा कहबा लेखिबा आरंभ करिथाय मन रखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही उपलब्ध समस्त तथ्य शर्त बा संबलर विनियोग करी गाणितिक समस्यार समाधान करने को कौन कहुए कौन कहुए पिला माने उपलब्ध समस्त तथ्य शर्त बा संबलर विनियोग करी गाणितिक समस्यार समाधान करने को कौन कहुए पिला माने समस्या समाधान कहुए ना अन्वेषण प्रवणता कहुए ना आकलन कहुए ना इष्टतमीकरण कहुए पिला माने कौन कहुए मन रखिए इष्टतमीकरण कहुए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं पद्धति रे अर्जित ज्ञान दीर्घस्थायी होता है केउं पद्धति पिला माने केउं पद्धति रे अर्जित ज्ञान दीर्घस्थायी होता है आरोह पद्धति ना अवरोह पद्धति रे ना विश्लेषण ना संश्लेषण पिला माने मन रखिए एटा इजिबो पिला माने आरोह पद्धति रे ऑप्शन नंबर ए इजिबो राइट आंसर आरोह पद्धति रे अर्जित ज्ञान दीर्घस्थायी होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं गाणितिक पद्धति संक्षिप्त सहज और श्रृंखलित पिला माने केउं पद्धति रे संश्लेषण ना संश्लेषण पिला माने ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही 5 सोपान विशिष्ट पाठ योजनार प्रवर्तक किए पिला माने 5 सोपान विशिष्ट पाठ योजनार प्रवर्तक किए पिला माने मन रखिए हर्बर्ट पिला माने नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करथिले हर्बर्ट ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी गणित शिक्षण एक पद्धति नुहे तो भितर पिला माने कोडा गोटे गणितर शिक्षण एक पद्धति नुहे पिला माने प्रकल्प ना विश्लेषण ना पर्यवेक्षण ना क्रीड़ा पिला माने कोडा राइट आंसर भितर मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पर्यवेक्षण पिला माने मन रखिए गणित शिक्षण एक पद्धति नुहे पर्यवेक्षण प्रकल्प हो गला विश्लेषण हो गला क्रीड़ा हो गला संश्लेषण हो गला पिला माने आरोह अवरोह एसबू हूँ गणितर एक पद्धति किंतु पर्यवेक्षण नुहे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही विश्लेषण पद्धति रे आमे किपरि भाव में अग्रसर होता पिला माने किपरि भाव में अग्रसर होता किपरि भाव में पिला माने मन रखिए पिला माने अज्ञातरु ज्ञात पिला माने अज्ञातरु ज्ञात आड़ को आमे अग्रसर होता मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता किए पिला माने मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता किए ग्लासरफेल्ड ना ब्रूनर ना भाइगोटिक्स ना पियाजे पिला माने किए कोडा राइट आंसर मौलिक मोस्ट इंपोर्टेंट मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता किए मन रखिए ग्लासरफेल्ड पिला माने ग्लासरफेल्ड आउ सामाजिक संगठनर मुख्य प्रवक्ता किए पिला माने मन रखिए भाइगोटिक्स ऑप्शन नंबर सी इज मन रखिए यहाँ हूँ सामाजिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता यहाँ हूँ मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता मन रखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिक्षार्थी सहायक परिवेश तो भितर पिला कोडा गोटे शिक्षार्थीर सहायक परिवेश पिला विद्यालय परिवेश ना अवसर विनोदन कार्य ना शिक्षण उपकरण ना उपरोक्त समस्त पिला तो सबुजाक पिला शिक्षार्थी सहायक परिवेश मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथार केन्द्रबिंदु किए पिला शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथार केन्द्रबिंदु किए पिला शिक्षक ना पितामाता ना शिक्षार्थी ना शिक्षण उपकरण पिला मन रखिए शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथार केन्द्रबिंदु हूँ पिला शिक्षार्थी मन रखिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी एक उत्तम शिक्षण कार्यर लक्षण अटे तो भितर पिला कोडा गोटे उत्तम शिक्षण कार्यर लक्षण अटे पिला आह्वानमूलक ना आनंददायी ना स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण ना उपरोक्त समस्त राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त पिला शिक्षण कार्यर लक्षण अटे आह्वानमूलक आनंददायी स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण तो उपरोक्त समस्त हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षार्थी कार्यर मूल्यांकन किए करबा उचित पिला शिक्षार्थी कार्यर मूल्यांकन किए करबा उचित शिक्षार्थी निजे ना सांगसाथी ना शिक्षक ना उपरोक्त समस्त मन रखिए समस्त पिला शिक्षार्थी निजे मध्य करिवे सांगसाथी मध्य करिवे शिक्षक मध्य करिवे तो उपरोक्त समस्त हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही कौन सी पाठ्यक्रम रे नाम लिखाइबा पई केउ मूल्यांकन करा जायथे
କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? କେଉଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନମୂଳକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ଏ ତିନୋଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 18ଟି ଚକୋଲେଟ୍ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବେ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋବର ଗଣେଶ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଗୋବର ଗଣେଶ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ନିର୍ବୋଧ ମଧ୍ୟ କହିବା, ଗଜମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ କହିବା। ଗୋବର ଗଣେଶ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ, ମନେ ରଖିବେ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଲଲାଟ ଲେଖନ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଲଲାଟ ଲେଖନ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା, ମନେ ରଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ହେବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଲଣା କଥା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅଲଣା କଥା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ହେବ ପିଲାମାନେ, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପାଣି ଛଡ଼େଇବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପାଣି ଛଡ଼େଇବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆଶା ନ ରଖିବା, ମନେ ରଖିବେ ଆଶା ନ ରଖିବା ହେବ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବଣ ବିଛୁଆତି ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବଣ ବିଛୁଆତି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆକାଶ କୁସୁମ, ଆକାଶ କୁସୁମ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଆକାଶ କୁସୁମ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କେଉଁଟା ହେବ? ଆକାଶ କୁସୁମ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ହେବ ପିଲାମାନେ, ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଚଷୁ କୁଟିବା, ଚଷୁ କୁଟିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଚଷୁ କୁଟିବା, ଚଷୁ କୁଟିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବ୍ୟର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶତମୁଖ ହେବା, ଶତମୁଖ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅଧିକ କରି କହିବା, ମନେ ରଖିବେ ଅଧିକ କରି କହିବା ହେବ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଏକ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ପିଲାମାନେ? ଶରଣ ପଶିବା ନା ହାତ ଉଠେଇବା ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା ନା ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ପିଲାମାନେ? ତ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା? ମନେ ରଖିବେ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ପିଲାମାନେ, ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଏଇ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି।
ତ ଶରଣ ପଶିବା, ହାତ ଉଠେଇବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦଶ କଥା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦଶ କଥା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ। ନାନା କଥା ହେବ ପିଲାମାନେ, ନାନା କଥା। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦିନ ଗଣିବା। ଦିନ ଗଣିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦିନ ଗଣିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆତୁର ଭାବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆତୁର ଭାବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ହେବ। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅଗମୂଳ ନଥିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଗମୂଳ ନଥିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ରହିବା ହେବ ପିଲାମାନେ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ରହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା। କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଶୁଖିଲା ଦିଶିବା। ମନେ ରଖିବେ। ଶୁଖିଲା ଦିଶିବା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଫାଙ୍କା ଆବାଜ। ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଫାଙ୍କା ଆବାଜ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବୃଥା ଧମକ। ମନେ ରଖିବେ। ବୃଥା ଧମକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କାଠିକର ପାଠ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କାଠିକର ପାଠ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍? ନେକ୍ସଟ କାଠିକର ପାଠ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ କଠିନ କାମ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପାଣି ଛଡ଼େଇବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପାଣି ଛଡ଼େଇବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆଶା ନ ରଖିବା। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଇବା। ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଇବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଶକ୍ତି ବହିର୍ଭୂତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଶକ୍ତି ବହିର୍ଭୂତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ହେବ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ ହେବା। ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ ହେବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅପମାନିତ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଅପମାନିତ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବା ହେବ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଓର ଉଣ୍ଡିବା। ଓର ଉଣ୍ଡିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଓର ଉଣ୍ଡିବା, ତାର ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଓର ଉଣ୍ଡିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ଲକୋକ୍ତି ନା କ୍ରିୟାହୀନ ନା କ୍ରିୟା ନା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ପିଲାମାନେ? ଓର ଉଣ୍ଡିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜକ ପରି ଲାଗିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଜକ ପରି ଲାଗିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଜକ ପରି ଲାଗିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ତୁଳନାତ୍ମକ ନା କ୍ରିୟାହୀନ ନା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ନା ଲକୋକ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଜକ ପରି ଲାଗିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା। ଅଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ପିଲାମାନେ, ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲଲାଟ ଲେଖନ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଲଲାଟ ଲେଖନ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା।
राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा पिला माने तो एबे देखिबा पिला माने लिस्ट ऑफ अदर इंपोर्टेंट कंप्यूटर एब्रिविएशन। तो देखिबा एबे 22 रो फुल फॉर्म कोन हो पिला माने 22 रो फुल फॉर्म कोन हो माने रखिबे 22 रो इजबो पिला माने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पिला माने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो सेमती देखिबा सीपी रो फुल फॉर्म कोन हो सीपी रो इजबो पिला माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पिला माने सीपी रो इजबो पिला माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माने रखिबे। तापर देखिबा एचडीडी रो कोन हो माने रखिबे एचडीडी रो इजबो पिला माने हार्ड डिस्क ड्राइव पिला माने हार्ड डिस्क ड्राइव। एबे देखिबा एलसीडी रो कोन हो एलसीडी रो इजबो पिला माने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले माने रखिबे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पिला माने रखिबे। ता नेक्स्ट देखिबा ओएस रो कोन हो ओएस रो इजबो पिला माने ऑपरेटिंग सिस्टम पिला माने ऑपरेटिंग सिस्टम हो ओएस रो फुल फॉर्म इजबो पिला माने ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पीसी रो कोन हो पीसी रो इजबो पिला माने पर्सनल कंप्यूटर पीसी रो इजबो पिला माने पर्सनल कंप्यूटर माने रखिबे। आ पीडीएफ रो कोन हो पीडीएफ रो इजबो पिला माने पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो पिला माने पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तब नेक्स्ट देखिबा राम रो इजबो पिला माने रैंडम एक्सेस मेमोरी माने रखिबे राम रो इजबो पिला माने रैंडम एक्सेस मेमोरी हो पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट रहउची सब जाको इंपोर्टेंट रहउची पिला माने कंप्यूटर रो फुल फॉर्म। आरडीएम रो कोन हो पिला माने आरडीएम रो इजबो पिला माने रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो पिला माने रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो। आ रोम रो इजबो पिला माने रीड ओनली मेमोरी मोस्ट इंपोर्टेंट रोम रो इजबो पिला माने रीड ओनली मेमोरी। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने कंप्यूटर रो फुल फॉर्म कोन हो कंप्यूटर रो फुल फॉर्म कोन हो पिला माने कोन हो माने रखबे कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड फॉर द ट्रेड और टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च हो पिला माने कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड फॉर ट्रेड और टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च हो कंप्यूटर रो फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने। हेबे देखिबा आर्पानेट रो इजबो पिला माने एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क हो माने रखिबे एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क आर्पानेट रो माने रखिबे। तापर देखिबा एएलयू रो इजबो पिला माने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो पिला माने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट माने रखिबे। तापर नेक्स्ट देखिबा एयूआई रो इजबो अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस हो पिला माने अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस हो माने रखिबे। एबे देखिबा एटी रो कोन हो पिला माने एटी रो इजबो पिला माने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एटी रो इजबो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट देखिबा एबे देखिबा पिला माने एएससीआई रो फुल फॉर्म इजबो पिला माने अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो पिला माने अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो माने रखिबे। तापर देखिबा बीसीसी रो कोन हो बीसीसी रो इजबो पिला माने ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट देखिबा बीपीएस रो इजबो बाइट्स पर सेकंड हो पिला माने बाइट्स पर सेकंड। तापर देखिबा बीसीडी रो इजबो बाइनरी कोड डेसिमल हो पिला माने बाइनरी कोड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बीएचटीएमएल रो कोन हो बीएचटीएमएल रो इजबो पिला माने ब्रॉडकास्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो पिला माने रखिबे ब्रॉडकास्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो। तापर देखिबा सीआरटी रो इजबो कैथोड रे ट्यूब। तो कोबल रो कोन हो कोबल रो इजबो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इजबो माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा पिला माने सीडी रो सीएडी रो कोन हो
CAD रही कंप्यूटर एडेड डिजाइन हे पिलाने कंप्यूटर एडेड डिजाइन हे आउ CD रही पिलाने कंपैक्ट डिस्क हे मन रखिए CD रही कंपैक्ट डिस्क आउ CDRW कौन हम मन रखिए कंपैक्ट डिस्क रीराइट बल हम मन रखिए CDRW रही पिलाने कंपैक्ट डिस्क रीराइट बल हम आउ CD-ROM कौन हम CD-ROM रही पिलाने कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मन रखिए आउ D80 रही पिलाने D80 रही डिजिटल ऑडियो टेप हम तो सब जाक इंपोर्टाट रोचे पिलाने कंप्यूटर रो फुल फॉर्म मन रखिए तो DNA रो कौन हम DNA रही पिलाने डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर हम पिलाने डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर हम मन रखिए DNA आउ डॉस रही पिलाने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम पिलाने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम मन रखिए तो नेक्स्ट देखिबा पिलाने डॉक रो कौन हम डॉक रही पिलाने डेट ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर हम डेट ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर हम पिलाने आउ DHTML रही पिलाने डायनामिक्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम डायनामिक्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम तो नेक्स्ट देखिबा पिलाने DVD रो कौन हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हम पिलाने DVD रही पिलाने डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हम आउ DRAM रो कौन हम DRAM रही पिलाने डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हम पिलाने डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हम तो नेक्स्ट देखिबा पिलाने DBMS रो कौन हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पिलाने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम मन रखिए आ PTP रही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉरी PTP नहीं FTP रही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो नेक्स्ट देखिबा पिलाने ENIAC रो कौन हम ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर हम मन रखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर हम ENIAC रो आउ EROM रही पिलाने EROM रो कौन हम EROM रही पिलाने इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हम पिलाने EPROM रो नेक्स्ट देखिबा EEPROM रही पिलाने इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हम मन रखिए EEPROM रही इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हम पिलाने तो नेक्स्ट देखिबा ईमेल रो कौन हम मोस्ट इंपोर्टेंट ईमेल रही पिलाने इलेक्ट्रॉनिक मेल हम पिलाने ईमेल रो फुल फॉर्म हो इलेक्ट्रॉनिक मेल हम नेक्स्ट देखिबा पिलाने GUI रो कौन हम फुल फॉर्म कौन हम पिलाने मन रखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम पिलाने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम आउ IO रही इनपुट आउटपुट IO रही पिलाने इनपुट आउटपुट हम आउ IP रो कौन हम IP रही पिलाने इंटरनेट प्रोटोकॉल हम मन रखिए नेक्स्ट देखिबा पिलाने HTTPS रो कौन हम मन रखिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हम पिलाने हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हम आउ HD रही हार्ड डिस्क हम पिलाने आउ HDD रही हार्ड डिस्क ड्राइव हम तो नेक्स्ट देखिबा ICT रो कौन हम ICT रही इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम पिलाने ICT रही इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम आउ मेन रही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हम मन रखिए आउ MICR फुल फॉर्म कौन हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हम पिलाने MIC रही मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हम मन रखिए आउ नीट रो कौन हम पिलाने मोस्ट इंपोर्टेंट नीट रही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी हम पिलाने नीट रो आउ पान रही पिलाने पर्सनल एरिया नेटवर्क FAN पान रही पर्सनल एरिया नेटवर्क आ PROM रो कौन हम PROM रही पिलाने प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हम
मन रखिए आ पोस्ट रही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हम नेक्स्ट देखा पिला माने एसएमपीएस रो कौन हम स्विच मोड पावर सप्लाई हम पिला माने स्विच मोड पावर सप्लाई हम आउ एसएमटीपी रही सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मन रखिए आउ सी राम रही पिला माने स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हम पिला स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हम आउ सिम रही सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल हम पिला माने सिम रो फुल फॉर्म हो पिला माने सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल हम मोस्ट इंपोर्टेंट एबे देखिबा पिला माने भेन रही वैल्यू एडेड नेटवर्क हम पिला माने वैल्यू एडेड नेटवर्क हम मन रखिए आ यूपीएस रही अन इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई हम मन रखिए आ VDU रही विजुअल डिस्प्ले यूनिट हम पिला माने VDU रही विजुअल डिस्प्ले यूनिट हम मन रखिए आउ भाइरस कौन हम पिला माने भाइरस रही पिला माने भाइटाल इनफॉरमेशन रिसर्च अंडर सीज हम पिला माने भाइटाल इनफॉरमेशन रिसर्च अंडर सीज हम नेक्स्ट देखिबा पिला माने VRAM रो कौन हम वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी हम पिला माने वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी हम आ VPN रही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम मोस्ट इंपोर्टेंट VPN रही पिला माने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम पिला माने आउ WAN वन रही वाइड एरिया नेटवर्क पिला माने वाइड एरिया नेटवर्क हम नेक्स्ट देखिबा WAP रही वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल हम पिला माने वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल हम आउ WORM रही राइट वन्स रीड मेनी हम पिला माने राइट वन्स रीड मेनी हम आउ WWW रही पिला माने वर्ल्ड वाइड वेब हम मन रखिए नेक्स्ट देखिबा WLAN रो कौन हम फुल फॉर्म कौन हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हम पिला माने मन रखिए आउ XHTML रही एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम मोस्ट इंपोर्टेंट आउ DNS रही पिला माने डोमेन नेम सिस्टम हम पिला माने डोमेन नेम सिस्टम आउ FTP रो कौन हम पिला माने फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हम FTP फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल नेक्स्ट देखिबा पिला माने HTML रही हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मन रखिए आउ HTTP रही हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम मन रखिए आउ IP रही पिला माने इंटरनेट प्रोटोकॉल तो सब जाक इंपोर्टेंट पिला माने ISP रो कौन हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम पिला माने ISP रही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम मन रखिए तो LAN रो कौन हम पिला माने LAN रही लोकल एरिया नेटवर्क हम पिला माने LAN रो फुल फॉर्म हो पिला माने लोकल एरिया नेटवर्क आउ PPP रही पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल मन रखिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल तो SEO रो कौन हम पिला माने SEO रो SEO सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन मन रखिए SEO रही पिला माने सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन हम आउ URL रही यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम पिला माने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तेबे देखिबा लास्ट देखिबा पिला माने USB रही पिला माने यूनिवर्सल सीरियल बस हम पिला माने यूनिवर्सल सीरियल बस हम थैंक यू पिला माने